तेणु निजको समर्पण जेते करी करी चलिबे जेतेबेले पूर्ण समर्पण आपणकर हो आपण कौन हो ना अणु हो छोटियाटे हो एकदम अणु हो जेतेबेले आपण अणु हो सेतिबेले आपणकर अनुभव आरंभ हो जेपर्यंत आपण अणु हो नांती आपणकर अनुभव केतबेले आरंभ हो पारिबो ना देखंतु कहीं आपण अनुभव करि पारुना आपण भितरे मु मोर भाव अच्छी बोली आपण अनुभव करि पारुना जेति बेले आपण निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करी एकदम पूर्ण समर्पण सरेंडर फुल सरेंडर करिवे जेतबेले छोट अणुटी हो एकदम क्षुद्रादि क्षुद्र हो जेतेबेले निजको खोजिले आपण पाइबे नहीं मु किए जेतेबेले निजको खोजिले आपण पाइबे नहीं मु किए सेति बेले आपणकर अनुभव आरंभ हो तेणु भगवान भागवत रे उद्धव को कहिचंदी प्रभु मु आपण को केमिति जानिबी ना जीवर गति अनुभव उद्धवे कहिले माधव तेणु जीवर गतिटा होची अनुभव दर्शन ठारू अनुभवटा श्रेष्ठ जदि दर्शन कले भगवान को भगवान मो भितर विद्यमान सर्व भितर विद्यमान जेपर्यंत आपणकर अनुभव है नहीं आपण 1% रियलाइजेशन 1% आपणकर रियलाइजेशन जेतेबेले आपण अनुभव कले सबुरी भितर मो प्रभु सबुरी भितर मो भगवान सबुरी भितर से आत्मा मु जहा को मूर्ति रे देखुची से जे सर्वभूतर विद्यमान से जे सबकिछि हेइचंती से जे सत्य जदि ए कथाटा बोध न होइछि ताले 1% तेणु आमे निजको जदि समर्पण न करिबा पूर्ण मात्रा रे आमे अणु हबा ना जेपर्यंत आमे अणु न होइछे भगवान होउछन अणु स्वरूप बिंदु स्वरूप तेणु बिंदु सहित आमे केबे मिसी पारिबा ना पानी हेले पानी सहित मिसिब माटी हेले माटी सहित मिसिब जेमती अग्नि हेले अग्नि सहित मिसिब सेही भली आपण अणु हेले अणु सहित मिसिबे से अणु हबा पाई आमर साधनार बा सत्संगर आवश्यकता रही कारण सत्संग आम कथा शुणिमा तापरे आमे साधना करिबा तापरे आमे अणु हबा तापरे भगवान को सहित आमे मिलन हबा प्रत्येक संप्रदाय रे शिखा जाए भगवान को किभली दर्शन करिबा किंतु क्रिया जोगरे शिखा जाए आमे किभली भगवान हवा कथा भितर गेट डिफरेंस ताले भगवान को दर्शन करिया हेले आपण को भगवान को हवा को पड़िबो कारण भगवान न हेले आपण भगवान को केमिति दर्शन करिवे देखंतु जेतबेले कौनसी मंदिर रे ब्राह्मण माने बा पंडित माने पूजा करती सेतबेले से निजको आग पूजा करती आपण माने जानी पारंती नहीं आपण माने भावंती ब्राह्मण माने बसी ठाकुर पूजा करुचंती जेते बड़ आपण ज्ञानी हंतु आपण से विषय अज्ञ से आसन शुद्धि करती भूत शुद्धि करती करन्यास करती अंगन्यास करती अंतर्मातृका नाश करती बहिर्मातृका नाश करती तापरे प्राणायाम करती तापरे से निज मुंडरे फूल दियंती निजे चंदन पिंधती तापरे ब्राह्मण देवता हुअन्ति
ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତିନି, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି। ଦେବର ଭୂତା ଦେବଂ ଯଜତେ। worship God after becoming the God। ଦେବତା ହେଲେ ଆପଣ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁ every religion teaches how to achieve God, but କ୍ରିୟା ଯୋଗ teaches how to become God। ତେଣୁ ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରି କରି ଚାଲିବେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବେ, ସେତିକି ବେଳେ ତା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲେକ୍ଚର ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅନର୍ଗଳ ବୋଲୁଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଯେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୱାର୍ଲଡରେ ଅଛି ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣ କହିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେସନାଲ ଆନିମଲ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଶୁ।